Imbag nagsapa Pilipinas at tuyon dagiti kang runan adamag diti PTV Cordillera. Kagidan dagiti nagdudu mga aktibidad ti syudad para iti Baguio Flower Festival wenno Panagbanga Festival na ingat ti palagip ti City Health Services Office iti publiko nga agbalin an naridam ken sumurot kadagiti basic precautionary measures kontra iti anyaman na sakit nga itutunda ti nalamiis a panawan. Palagip ti opisina amuan iti report ni Bridget Marcasi Pangosfian. As of January 28, 2026, dumano iti 280 na ilista kaso ti influenza-like illnesses iti Baguio City. Nabababanoy dilig iti 321 na kaso na ilista iti kapada a panawan iti napalabas at awan sigun iti CHSO. 43% daytoy a panagbaba ken awan pa iti kanayunan na kaso na inayon iti 18 a super flu na i-record iti 2025. Kagidan iti daytoy, addan dagiti universidad ken pagadalan iti syudad anang ipaulog iti pamilin para iti panagaramat iti face mask ngem sigon iti CHSO saan daytoy a mandatory. Mababa nga po ang ating mga cases, siguro dahil we know how to take care of ourselves also, no? We would like sana na those children who have symptoms of flu, wag muna pong pumasok, wag muna payagan pumasok ng mga magulang. At syempre po kung okay naman po sa children, sa mga ating mga children na mag-mask, why not? Okay lang po, no? But it should not be a mandatory use of the face mask. Inlawlawag ni Brillantes a kadawyan a nakailistaan ti panagnato ti sakit idi bulan di Disyembre, Enero ken Pebrero gapo iti panagbaba ti temperatura. Palaksid iti dayta, imbalaag na ti posible a panagnato ti bilang tinasa o sakit nang runa ti immado ti bilang dagiti local ken international tourist a sumangsangbay iti syudad kabayatan ti makabulan a selebrasyon ti Panagbenga Festival. Kagidan iti daytoy, imbinsana ana inget metlaeng ti panagwanawan da baban iti tulong dagiti kameng ti Barangay Health Emergency Response Team para kadagiti agturturong iti syudad a nagtaod kadagiti pagilyan a nakailista ti Nipah virus. We just have to be vigilant on this and this coming February we can use the mask, no? But no mandatory. But of course if you are sick and stay home. Iti monitoring ti Department of Health Cordillera ken CHSO na ipanamnama nga awan tinaska na pagdanagan ti publiko seknan iti Nipah virus nang runa ta nakalatangan dagiti preventive measures para iti safety ken protection dagiti umili ti syudad kontra iti nasa o sakit nang runa ta awan pay tinailista a kaso daytoy. Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pambansang TV. Iti baro a Pilipinas. Kabayatan na si supply ti rosas nga agtatawd iti La Trinidad Benguet a Rose Capital of the Philippines iti umadanin a selebrasyon ti Aldaw ti Puso. Kumusta nga ti presyo dagitoy? Amon iti report ni Christine Bornolia sa Baway. May sa ti rosas iti nalata kasabong tunggal Valentine's Day. Nasurok may sa alawas sakbay ti obserbasyon ti Valentine's Day. Apapiten meten dagiti cut flower farmers dagiti mula da asabong a rosas ijay bahong La Trinidad Benguet. Sigon iti presidente ti Bahong Farmers Organization anima ng Erlinda, umdas ti supply ti sabong ita a Valentine's Day. Impanamnaman na akabailanda a supplyan ti kabangiba nga lugar ken dagiti maipatulod ijay Metro Manila. Kidaw na nga awan kumati importation ti sabong tapno makasubbot dagiti mannalon ita a season. Marami namang supply, sapat na sapat. Sana naman po hindi sila mag-import. Kasi kaya naman ng bulaklak natin dito na mag-supply sa ibang lugar. Kastamot lang ti kapanunutan ni Jumong amay sa kadagiti tallugasot a rehistrado a cut flower farmers iti lugar. Impateng na akarit kadakwada ti importation isu at tuloy-tuloy ti panagmula dati sabong tapno agbalin nga umdas ti supply ken awan iti mapasamak nga importation. Parang hindi mawala nga yung bulaklak natin kasi kinakalaban tayo ng mga, lalo na sa mga China, yung ganun. Kailangan natin magtanim ng magtanim. As of February 2, 2026, magatang ti XL size ti rosas iti 800 pesos iti wholesale price, long size a 700 pesos, medium size a 600 pesos, ken short size a 500 pesos. Sa lahat po ng mga kababayan natin, inikait po namin na hindi na po kailangan na bumili po tayo ng mga imported na bulaklak kasi sapat po dito sa La Trinidad, lalo na po dito sa Barangay Bahong ang
roses natin. Christine Bornolia sa Baway para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas. Dagiti kang runan adamdamag dito PTV Cordillera, i-like, i-follow ka nag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, kan YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya, siya ni Audrey Villena na imbag ngaldaw.